wabarakatuh. Hello everyone. Buat yang udah kenal aku, welcome back to my channel. Terima kasih kalian masih punya semangat untuk belajar. Semoga tahun ini kalian mendapatkan Saudi Council milik kalian sendiri. Dan buat yang belum pernah kenal aku, baru pertama kali di channel ini, kenalin, aku Rima Siombing. Aku punya Saudi Council, Register Midwife, dan seorang tutor prometric exam. Nah, buat teman-teman yang misalnya merasa able gitu ya, merasa lumayan bisa untuk belajar sendiri, you can watch playlist di sini. Dan bagi teman-teman yang butuh teman belajar secara private di kelas yang mau join, boleh cicat aku di kolom komentar, atau misalnya kalau Slores kalian bisa DM aku di Instagram @rimasiombing_ atau @prometric.bd. So biar nggak kelamaan, today we were talking about shoulder dystocia. Shoulder dystocia ini buat yang sudah pernah exam sih pasti tahu dia akan ada di exam. Walaupun nggak banyak, at least 1-3 soal itu pasti dari shoulder dystocia problem. So, apa aja yang perlu kita ketahui about shoulder dystocia ini adalah dia termasuk salah satu high visual protocol for recognition. Intinya ini termasuk dalam materi yang lumayan penting ya. Terus kita pakai helper sequence sama complication avoidance yang bisa kita hindarin komplikasinya. Oke, the infection. Sebelumnya you guys pasti know yang namanya shoulder dystocia itu adalah terjadi kalau misalnya babynya makrosomia. Kenapa bisa makrosomia? Ya, maybe problemnya ibunya dengan GDM atau ibunya dengan IDDM. IDDM itu DM type 1 atau DM type 2 ya. Terus bisa karena prolonged second stage, operative vaginal delivery. Intinya adalah babynya itu too big untuk lewat di jalan lahir. Ya, you know guys, pasti tahu lah. The infection, the unpredictable obstetric emergency where the fetal anterior shoulder impact against the maternal symphysis pubis after the head delivers, preventing further descent. Intinya dia nyangkut di sini. Obstruction at symphysis pubis. Nah, yang akan ada di exam juga itu dia akan ngomongin turtle signs. Dia nggak literally nanya apa sih turtle sign, what is turtle sign, nggak kayak gitu, itu pertanyaan anak SD. Tapi dia akan ngomong di case-nya itu bla 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 bla, there is finding turtle sign. Oh, if you already see turtle signs di soalnya itu, oh ini makrosomia nih, shoulder dystocia. Dia minta apa nih? Minta penanganan pertama kita ada, atau best management kita, best priority kita, atau first action kita ngapain. So turtle sign itu adalah maju mundur. Kalian tahu kan kalau kepala kura-kura itu kayak maju mundur. Sama, the fetal head retracts tightly against the perineum after delivery. Jadi intinya kepalanya itu maju mundur in the front of perineum. Indicates failure of the shoulder to deliver with gentle traction. Jadi unpredictability-nya itu while risk factor exist seperti makrosomia, maternal diabetes, prolonged second stage, operative vaginal delivery, prior dystocia. Most cases occur without identifiable risk factor. It cannot be reliably predicted or prevented. Okay. Complication matrix-nya, kalau ke fetal complication-nya itu ada 4. The first one, brachial plexus injury atau case-nya itu Erb's palsy. Nah, ini juga bisa ada di exam, di soal. Often caused by excessive lateral traction on the fetal head. Second one is hypoxic ischemic injury. Risk of asphyxia increase the longer head to the body deliver interval. Jadi kelamaan untuk ya pasti nggak bisa napas lah kan babynya. Kelamaan di depan perineum, nyangkut. Ini juga fraktur clavicular or humeral atau humerus ya. Ini juga fraktur, maksudnya complication yang lumayan sering ada di exam. Dan komplikasi yang paling terburuknya adalah death, fatal extreme or poorly managed cases.
Sedangkan maternal complication-nya, the traumatic treatment, there is four also. The first one is postpartum hemorrhage, PPH, one of the most common risks, ya. And severe laceration, karena babynya big. Jadi during episiotomy we will make lumayan besar, dan setelah suprapubic pressure dan macrobed maneuver itu kan babynya kan butuh space yang lebih luas, the wide perineum to coming out. That's why dia high risk for severe laceration until 4th degree ke derajat 4. Next itu ada namanya sample cell separation caused by the physical strain and the liver maneuvers. Yang ini si ligamen itu. And uterine rupture. Ini jarang but strictly associated with contraindicated fundal pressure, karena biasanya masih ada beberapa case terjadi fundal pressure atau dengan Chris Taylor, jadi kayak ditekan fundusnya. Menanya itu udah jarang banget di ini ya, diizinkan. Oke, critical red flag sama exam traps-nya. Never apply fundal pressure. Jangan pernah fundal pressure because this one already not allowed. Untuk kasus apapun sudah tidak diizinkan. Why? Worsen the infection and heavily increase the risk of uterine rupture. Note-nya, fundal pressure is always wrong answer on the medical board exam. Oke, karena sudah not allowed, sudah dilarang untuk menggunakan fundal pressure. That's why in medical board exam itu tidak ada lagi namanya fundal pressure. Never use excessive lateral traction. Mekanismenya direct cause of brachial plexus injury or Duchenne palsy. Ini menyebabkan kerusakan syaraf. Never panic or pull mechanism. Despite of time critical risk of fetal hypoxia, maneuver must be performed. Uncoordinated traction fails to resolve bony obstruction. Oke. Ada namanya di shoulder dystocia ini ada namanya helper. Ini mnemonik ya, jadi kayak disingkat. H-nya itu for call for help. Kita call the senior obstetrician, neonatal team, anesthesia. E for evaluate for episiotomy to allow room for interval maneuvers, not to relieve the bony obstruction itself. L for legs, macrobed maneuver, hyperflex maternal thigh to the abdomen. Jadi you semua angkat tuh paha, thigh-nya mendekati abdomen. P for suprapubic pressure, apply on assisted, not fundal pressure. Jadi di suprapubiknya, not fundal pressure. E for maneuvers, internal rotation maneuvers, Rubin 2 or wood screw. R for remove the posterior arm, yang pertama dulu. Dan R for roll the patient to hands and knees, Gaskin maneuver. Sama ya. Preparationnya nih, preparation H. H for help, udah kita cover for help, habis itu kita langsung episiotomy. L legs, kita langsung macrobed, and P for suprapubic. Together itu ya. After pahanya pahanya mendekati abdomen, habis itu langsung suprapubic, and E enter Rubin 2 and wood screw, internal rotation. Structural shift, kita langsung remove posterior arm and roll Gaskin. Ini ya tata kelola kita untuk deliver shoulder dystocia plus research Giovanelli maneuver. Okay. Preparation phase, step 1 and step 2. Step 1, call for help. Action, declare shoulder dystocia immediately upon seeing the turtle sign. Help, shoulder dystocia in DR2 misal, di delivery room number 2. Oke, tim to mobilize, ada senior obstetrician, neonatal resuscitation team, sama anesthesia. Step 2, E for evaluate for episiotomy. Actionnya consider cutting and episiotomy. Crucial mechanical nuance, and episiotomy only creates more room for clinician hands to perform internal maneuver. It does not relieve the bony obstruction of the shoulder against the symphysis pubis. Oke, maksudnya ini adalah episiotomi yang kita lakukan itu untuk memudahkan tangan si dokter
konsultan dokter spesialisnya itu untuk melakukan internal manuver si Rubin 2 sama Woods tadi. Itu bukan untuk melepaskan si tulang shoulder itu untuk keluar dari symphysis pubis, nggak ketekan sama symphysis pubis lagi. Oke. Step 3 and step 4. Step 3, legs. Kita langsung Macdermot maneuver. Actionnya sharply flex maternal thighs, hips or thighs back onto her abdomen. Physique. Flattens to the sacral promontory and rotates the symphysis. Clinical note: first line maneuver resolve the majority of cases when combined with suprapubic pressure. Ini ya, ini kaki kita tarik sampai ke sini dengan kedua tangan mama, and after that tangan kita satu lagi di sini, kita harus menekan suprapubik di sini. Tahu kan, yang di dekat mons veneris atau mons pubis, yang tempat tumbuhnya bulu-bulu. Oke, step 4, suprapubic pressure ya, di sini yang kita tekan tadi. Assistant apply pressure just above the maternal symphysis. Apply in downward and lateral direction to adduct the fetal anterior shoulder. Jadi untuk menekan si anterior shoulder ini supaya bisa coming out. Memory tipsnya: never push the fundus, always push suprapubically. Step 5, enter maneuvers, internal rotation. Ada dua, ada namanya Rubin 2 sama Wood screw. Caranya, oke, mechanism: apply pressure to the accessible fetal shoulder. Goalnya rotate the shoulder towards the fetal chest to reduce the overall shoulder's diameter. Sedangkan si Woods ini make progressive rotation of the posterior shoulder menjadi 160 degrees, move the fetus through the pelvis similar to the corkscrew. Final structural shift itu di step 6 to 7. Remove the posterior arm. Jadi si yang ini tadi udah out nih ceritanya, babynya out. Kita akan meremove si lengan kanannya. Reach in, masukkan tangan kita, and sweep the posterior arm. Cari posterior armnya across the fetal chest to deliver it. Mechanical effect-nya physically reduce the diameter of the fetal shoulder passing through the pelvis. Step 7 are for roll the patient, Gaskin maneuver. Udah, ini kita udah tinggal deliver the whole body. Turn the patient onto her hands and knees outwards. Repositioning actively change pelvic dimension and utilize gravity to assist in dislodging the impaction. Beyond helper, the last resort itu Javanelli maneuver. Ini tuh apa sih? Executed strictly when all systematic helper maneuvers have failed. Kalau semuanya gagal, kita udah episiotomy, sudah microbit position, maneuver, sudah suprapubic pressure, sudah kita keluarkan dengan Rubin si tangan, badannya itu, maksudnya yang di dalam, kita rotasi. Terus ternyata gagal, kita ngapain? Cephalic replacement, pushing the delivery fetal head back into the birth canal, masukinlah to the baby. Dan emergency cesarean action, immediately surgical delivery. Oke. Post delivery legal and exam documentation, kita ngapain aja? First, timestamp, exact time of head delivery. Time 2, exact time of the body delivery, documents the critical head to body interval. Kita lihat tuh ada perubahan apa aja. Yang ketiga itu maneuver log, the specific order all maneuver use systematic approach, not panic. The fourth one is fetal outcomes, court gases and Apgar score. Why? Karena baby yang lumayan lama stuck in the perineum because of macrosomia or shoulder dystocia like this, itu akan there is problem with maybe hypoxia, asphyxia, and become blue. Dari mukanya itu semuanya karena dia pecah pembuluh darah. That's why kita harus menghitung dari head delivery to body delivery untuk kira-kira nih, adakah masalah for the baby regarding oxygen or only fracture clavicula or there is problem with earth palsy. Exam fokusnya strict documentation is heavily tested for legal defense against malpractice claims regarding hypoxia injury or
palsi. Don't forget, tulis apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis. Ini untuk praktik nyata di tempat kerjanya. Jadi sama pada saat exam. Yang namanya dokumen itu sangat penting. Oke. Turtle sign. Jadi intinya dia maju mundur itu menandakan kita untuk declare there is emergency, that we need help. This baby should be delivered without any complication. Oke. Critical contraindication, pundal pressure sama excessive traction. Help protocol sequence. Call for help activation. Maybe you can shout to the nurse in charge, or pasti during delivery sebenarnya pasti ada kamu sebagai penolong. The second one itu pasti ada ROD biasanya, resident, or sometimes juga bisa SOD atau bisa dokternya di situ dan kamu jadi asisten. Dan ada orang yang berjaga di second stage. Jadi at least di dalam ruangan itu ada 4 orang, 1 dokter, 3 midwife. Tapi kalau kasusnya shoulder dystocia ini, you need more staff. Episiotomy, macrobot and suprapubic pressure, Robin 2 word screw untuk rotation maneuvers, sweep posterior arm dengan manual delivery, air roll over position. Ini posisinya ya kalau sudah lahir si posterior armsnya tadi. Kalau ini prosesnya ini failure atau gagal, fail, kita harus Javanili or C-section. Oke, alatul C-section. Success post delivery, document exact time and sequence legal clinical record. Oke, so if you still in it doubt, kalau kalian masih bingung, boleh tanya-tanya aku open for everything. Jangan lupa juga kesehatan dan ya, betah-betah di sana, jaga eksistensi kalian di sana. Semoga kita segera ketemu. Thank you.